हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। तो फिलहाल में आप ठीक होंगे। ये है डक, जो कि 300 गज का मकान है और उसकी एक डक बनाई जाती है पानी के पाइप के लिए और सीवर के पाइप के लिए। और आप देख सकते हो पहले ये जीआई के पाइप चलते थे जो कि ये ब्लॉक हो गए हैं और जंग लग गई है और काफ़ी मकान में सीलन आ रही है। तो इसलिए ये सारे पाइप हम काटेंगे और फिर नई फिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देख सकते हो सबसे पहले हम इसके होल कर देते हैं और ये एक एक करके ग्राइंडर से पाइप काटेंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। ये हुक काटना पड़ेगा। हाँ,
अरे पीछे कट रहे पाइप नीचे यहाँ तक। यहाँ नहीं कट रहे, डेड है ना ये तो, जड़ से काट दो डेड हो जाएंगे। क्या पन्नी चढ़ रही है बताओ। इसलिए तो प्रयास नहीं कर रहा था। बड़ा प्लेट दूँ जड़ से काटने के लिए। उसी से कर। छानी से हो जाए। अब इधर का और काट।
रेंज से मार लो ऐट। टी लग रही है, नीचे जा रही है। एल्बो भी है ना डक। पाइप निकल रहा है। इधर कट मारोगे ना टी टूट जाएगी चूड़ी से। लग गई। ब्लेड बदल लो। एक और पाइप होगा यहाँ 3 इंच का पाइप, एक और होगा। 2 पाइप 4 इंच का 2 है, एक है। एक और होएगा 3 का।